Ez itt egy... Ez a helyzet. Úgy néz ki, mint egy ilyen mini madárház. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Igen, szóval. Hú, milyen madárás. Igazából a kérdés csak az, hogy ide át lehet-e menni? Mert ez nem azt... Elnyomtam a gépet, most ezt csak... Hű, ne kacsolj a gépeket. Tequila. Tényleg úgy érzem magam, az egy igazi mérnök. Gépeket nyomkodok. Hú, azt hittem, hogy narrátor szálltorám az adott, már megijedtem. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Na jó, most kövessük ezt a parasztot. Yet there was not a single person here either. Oh! In a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Igazából amúgy tök hasznos ez a dolog. Olyan alapszintű dolgokról beszélnek, amikről nem is gondolná. Senki nem gondolna, de... Ja. Én rohadt különleges, de nem vagyok Stanley. Tényleg? Hát tényleg úgy érzem majd, mintha valami nagyon művelődési cuccot néznék itt. Rohadt közgazdász leszek, hogyha ezt végignézem. Sőt, nem csak közgazdás, de még bölcsész is. Most elvégzek. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. Hát ez nem igaz. Nem csinálok semmit. Ez a paraszt akkor is beszól. Mit szeretnek az emberek? Dolgokat. Pénzt. Még több pénzt. Dolgokat, de pénzre még több dolgokat vérnek. Gráfokat. És gráfokat, dolgokról és pénzekről. Hű! Profit. Hát ez túl sok íromány ez. Megint úgy járok a dokumentációkkal, ezt nem fogom olvasni, mert olvassuk. Oké. Biztos. A diákozok menő voltak. Krisztán van a brunkol. A jövő tegnap volt, holnap meg te vagy. Értelmes? Na menjünk innen, mert túl sok GTK-s információt kapok és szétszokranzani. Mi?
Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. A játékban azért is kell inni, mert nem csinál semmit. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. Én fel akarom szedni ezt a tikszót, mert én mérnök vagyok. És tudjátok, hogy dolgoznak a mérnökök. Ami beszéljémányi. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing some FA. A mérnököknek van egy ilyen faszal gráfjuk, ami úgy kezdődik, hogy a dolog az mozog-e, vagy sem. Ha nem mozog, akkor használj tikszót, és utána javító lesz. De ha nem használsz egy tikszót, akkor még több tikszót kell használni, működjön. Pillanat. De ugye, hogyha mozog a cucc, akkor nem tikszót kell használni, hanem pillanatra használni. De igazából akkor is jó a tikszó, mert a tikszó az minden jó. De ha nem jó a tikszó, akkor nem használsz egy tikszót. Úgyhogy ezt föl szeretném szedni, mert valamit én meg szeretnék szerelni. Mi van broom closet ending? What? Mert hogyha én ezt itt végignyomogatom, nem vagyok kövér. Sharon nem vagyok, milyen szexi vagyok, már könyörgöm. És ez is hülye vagyok, én egy mérnök vagyok, a mérnökök nem hülyék. Anyádat, narrátor. Köröstek és Tequila. Megöllek, te rohadt narrátor. Mi az, hogy engem szít? Biztos van valami dolog, amit itt nem kéne felszednem, mert annyira... Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of. Ez milyen rendes, nem? Biztos van valamiért, nem kéne felszednem. Hello, anyone who happens to be nearby, the person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling on the history of narrative tropes in video games, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Aztán lehet, hogy tikszó, de lehet, hogy akkor tényleg csak semmi. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Még följebb? Úristen. De én el akarok menni a WC-re. Narrátor, nem látod, hogy mennyire szorongok? Hadd meg már a WC-re. Akkor elmegyek ide a WC-re. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. A titkos pornó gyűjtemény.
Igazából, hogy odafigyeltem, akkor tökéletes, de mi volt a kód? 2... Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Azt tudjátok, hogy ennek 10-szer, 9-szer, 8-szor, 7 a valószínűsége, hogy eltalálom azt a jó kódot? Persze. Persze. Nem is hiszem. Az létező nem tetszik. Megint így. Egy biztos kívül valami zombi elém. Mi nem tudja erő. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nem most igazán követem azt, hogy mond szóval. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ez is volt jó, ez egy 360 fokos mociszoba. Ráadásul akkora képernyőkkel, Now the monitors jumped to life. hogy akkora mellek lehetnek rajtuk. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. De nem is az, de azért oké, hogy Stanleyzik össze-vissza. De hogy nem pornót néznek, ez nem idegen. Ki az, hogy milyen ilyeneket néz? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Doboz. De szép doboz. Én szép doboz már láttam. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Arra megyek, amire akarok, engem nem fog senki majd megkontrollálni. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monsters and components from this madness. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ez milyen cool rész volt? Látom. Nem látom, olvashatatlan számomra. Ez kibe. Ezt akkor kapcsoljuk, nem? What just happened?
and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking. Perhaps his goal had not been to understand. Ezek fák, és nem Minecraftos fák, hanem normális fák, úristen, hát mindjárt leugrok örömömben. Whatever life he lives, it will be his. And that was all. Gyanyarú. It was the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Itt a padlacsonyban lennék, ott a padlacsony. Stanley felt the cool breeze upon his face, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to be. And Stanley was happy. Örülök, Stanley, hogy happy vagy, de kompál, ha vadászomat. Inkább nyomok egy eszköt, mert hát minden narrátor megint elkezd közlekedni, hogy Stanley. Nem öntök a nagy feleséget, mint szülök. Mármint úgy értem, hogy az Outlast alatt. Szerintem ha 9-et meg fog inni, akkor el fog fogyni. Az meg... Hát, nem épp túl kellemes dolog. Szóval... kapjátok be összes faszkot. Hozzászokta. Hozzászokta a grapefruithoz. Lime. Nem vagyok biológus, de azt tudom, hogy nem. És légy szíves, akárki is vagy. Ne csipogj, mert most elízek. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jó van, na elfelejtem átáltani elfoglalásra. Évám! When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Igazából elszámítottam volna, hogy a két az melyik mondja, hogy Stanley.
bassza meg. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he toured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Nagyon fassa. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here. Énekelni, mondnak, hogy merre kell mennem. Oh, no, it's to the right. Rohadt! Te, hogyha a mosópecsköz szartód, én megkereslek, és egy acélbetétes bakancsot fogsz kapni a szádba. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ennél még is jobb narrátor vagyok, nem azt hiszem. See, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Igen. Mi ez itt egy... Elbaszott a kocsi. Te ma megint itt vagyok! Nem áll! No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Ez a pornószoba. Quick, Stanley, close your eyes. Igen, nem spoiler. Okay. We just have to get back to, Miért csak elbaszont? Mi van? Ja, ezt fejt mondod. Rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Jó. És basszus, nem mentem, ahogy mondod, nem? Nem mentem. Azért nem mentem jobbra, mert kötekedni akartam, azt megoldtam magam, és mentem balra. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ez a narrátor, ez hihetetlen. When Stanley... What? Wait, what? No, Me? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Narrátor. Úristen! Tudjátok, hogy milyen kevés az esélye, hogy egy jó fele menjek? Na hát, ki tudtam volna itt abban. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before.
Igazából rosszabb kalandot csinálni, mint a kalandjátékok, amiket szoktunk játszani. Nem vagyok az ilyen politik dolgokért, mert van egy-két ami jó, de túl későn kapcsolódik. Kezdődik el a történet és gáz. Most ez endingnek számít, vagy? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Szerintem ez nem számít új endingnek, mert nem tudom, hogy ezért. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Jó. Én most megértem. Ebből nem lesz gáz. Aha! I knew we'd missed What? the story. Egy élő épületben vagyunk, ami alakítja a belső szerveit. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. De most szabadsz inkább azt. Nem hiszem, hogy itt eltévedtem volna. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work. It really paid off. Sziasztok! Vége játéknak. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ez nem igaz. Most akkor már... Annál, hogy most ez ütős is, ezért mindenket Tequila, de már is nehezen megy le. Nem például ki akkor idő. Alright, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? És nem akarom követni a vonat, a csúnyasága. Mi? Nem kell. No, I'm down. We're living it up to the line from now on. Ó, hogy kapnád be az én vonalamat, ami hasonlóan hosszú, mert megállapítottuk, hogy kontinusok van. Úgyhogy összeadjuk a hosszúság, mármint a darabok a hosszúságát, akkor meg ennél is hosszabb lesz. Onward, Stanley, to destiny. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of the subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the scope of my own relative experiential mental subjective construct? Ez a vonal, ez hogy kell ide? Ki festette föl? Miért pont ilyen hosszú? Miért pont sárga? Miért pont a fal tetején van? Miért pont ilyen négyzetes, és miért szöz átnézve a háttérben? Ami elég gáz. Miért megy át minden a vonal?
Látjátok, hogy mennyi mindent arrébb kell szerintem mozgatni, sőt majd úgy festetek be csövek mögé. Csomó dolgon át kell festeni, ami azt jelenti, hogy csomó dolgon át kell mozgatni. És miért ilyen rácsos vagy vonal, vagy milyen ez? Mégis a vonal, nem? Tehát vonalatnak kell lennie. Én követem ezt tudszor, de azt nem értem, hogy miért nem lehet teljesen felfesteni. Miért padol meg a festékkel? Miért kezdhető? Hogy festették ki azt létrával? Létrán szogatták arra, hogy minden egyes másodpercben. Tudjátok, hogy ez milyen kell menni? De igaz, nem sajnálják a pakettát? Hogy néz már ez, hogy összefestnek egy épületet? Lássuk úgy, hogy te visszajöttek a lág elejére. You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Megint itt vagyok, nem igaz? No, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore, to hell with it. Restart. Ez a rohadt vonal. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Me? What? Oh! Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Leszedtem ezt egyszer, kettőször. Kezdek félni, ez a vanász nem lesz elég. Oh no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Tudod, hogy mindenhol kiírják azt a TM, trademark, de egyszer nem mondják a trademark. És én tényleg mászik a falon, de... Na, oda hogy festették fel azt a vonalat? Biztos, hogy itt mérhető az állnézet fölött. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important it is to squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. It's perfect. Oh, hold up, what's this? What the fuck? Confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending. We're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written on this thing. Wall. Well, who consulted you? Why don't I get to decide? I get a say in all of this. Is it really? I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Ez a narrátor az a gáz, nem tud gondolkodni. Na, annyit beszél. Whatever it is that made this schedule.
How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Én is csak sóhajtok, mert annyit beszéltek, hogy az összes gondot, hogy ott részt a fejembe, az mind eltűnik a valamelyik dimenzióban. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... Mi van? Én most nem csináltam semmit. És most ez egy befejezés? Vagy mi? Ezek után már nem vagyok biztos semmiben szóval. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.